तो मुझे जाऊँगी भीमेश्वर पाखु तो आप देखिपे भीमेश्वर कौ जगार अच्छा पंचु पांडव जो पांच भाई भितर सान भाई जो आम सेकेंड भाई भीम बोली कहते भीमेश्वर देव तो सी अच्छा जाती आपड़ी तो मुझे देखे मो वीडियो माध्यम कंटिन्यू रुहत रास्ताटा हूँ सातपड़ा जावाई एपटू सातपड़ा आउपटे हूँ पुरी तो यही जगार ही नजर करते ये जगह भीमेश्वर पाखु जावाई रास्ताटा अच्छी तो मो वीडियो ने देखूँ मुझे कंटिन्यू देखिए देखूँ आपको एपट जी भीमेश्वर देव पाखु जी यहीपट रास्त मन रखिथे यहाँ हूँ आमर जो ब्रह्मगिरी एरिया पंचुदल पड़िया आठी पंचु पांडव मेलन हमें जिते बड़े नजर करके जी भीमेश्वर देव पाखक मुझे को जी ये रास्ता एपटू आसली ब्रह्मगिरी पटू आसली जय जगन्नाथ नमस्कार मोर ओडिशार भाई भौणी मैंने गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुच्ची आज ब्लॉग हम आपण समस्ते जानी पंचु पांडवों विषय आप जानी मोर जो आउटे वीडियो में देखी आपण मानू कि सान भाई विषय देखी जहाँकि सहदेव कौ जगार अच्छा मु आज नहीं जी आपण मानू आम ब्रह्मगिरी एरिया भितर भीमेश्वर देव जहाँकि भीम नाम परिचित जहाँकि द्वितीय भाई भीमेश्वर नाम परिचित से कौ जगार अच्छा मु टोटाल देखेबी आपण मानू आप आसिकी दर्शन करिकी जिवे जय जगन्नाथ एठू अल्प बाट अच्छी ब्रह्मगिरी भर आस चापमाणिक गोटे गाँ अच्छी तो चापमाणिक भितर आपण मानक आसवा पड़ो कारण चापमाणिक ही गाँ पाखे ही भीमेश्वर देव अच्छा स्थापन कर देखिए चापमाणिक पाखे ब्रह्मगिरी 4 किलोमीटर हम ये जगह तो आपण मैंने आसिक निश्चिंत बुलिकी जी मुझे देखा आपण मैंने कंटिन्यू रुहतु तो फाइनाली मुझे पहुँचली आसिक भीमेश्वर देव पाखे तो आप देखिए मो पछपटे मंदिर अच्छी तो मु मंदिर भितर को जी भाईना को पचारि कि भीमेश्वर देव केमी जगह को आसते केमी स्थापन करा तो निश्चय देखेबी मो वीडियो माध्यम आप कंटिन्यू रुहतु तो फाइनाली मु मंदिर बेढ़ा भितर अच्छी आप देखिपे समस्ते भीमेश्वर देवंकर मंदिर ये जहाँकि आप जानते पंचु पांडव विषय जानी समस्ते शुणी निश्चिंत तो आउरी किसी भी शुणा आ भाईना भी अच्छा पाखे तो भाईना पाखु निश्चिंत शुणा चलो जी वीडियो भाईना पाखु रथ जगटा एवं आस तो समस्ते देखिए पाखे भाईना अच्छा जहाँ सब पूजा करती विषय जानवे कि बाबा केमी आसी स्थापन कले आमती रहा आसिक प्रथम मैंने मो चैनल प्रथम आपको स्वागत जनाऊँगी तो आप कहे कि जी पंचु पांडव भितर द्वितीय भाई होती भीमेश्वर देव भीम नाम परिचित तो आप कहे कि भीमेश्वर देव केमी जगह स्थापन कराले स्थापन जो द्वापर जुगर कृति दुर्योधन अज्ञात वनवास पठेला क्या पंच भाई की पांच भाई को अज्ञात वनवास कले जंगल भितर सीधा कोश कोश अंतर समस्ते तपस्या कले शिवलिंग तपस्या करेंगे या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये निहत शिव पूजा न कले पानी पीबे ना तेणु समस्ते कोश कोश अंतर सब शिव पूजा कले युधिष्ठिर श्री महादेव लिंग नाम दे पूजा कले भीमेश्वर वृकोदर मूर्ति शिवलिंग से पूजा कले अर्जुन सबरेश्वर लिंग मूर्ति पूजा कले नकुल नागेश्वर लिंग मूर्ति पूजा कले सहदेव हरि लिंग मूर्ति पूजा कले तेणुक सब लिंग का नाम उभय मिसिक सब कागज पत्र पूर्व गढ़ी आसूँ द्वापर जुग पूजा कर ये कृति लोक जनबसती मान बास कले से स्वप्न आदेश है
ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ପୂଜାପୂଜି ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ। ସେମିତି ରାଜା ଯୋଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବକ୍ସି ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ଆମର ବକ୍ସି ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସବୁ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ସେବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାୟତ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଲେ। ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କେତେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ଭୀମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବୈଶାଖ ମାଘ ଏ ସୋମବାର ମାନଙ୍କରେ କାଳସୀ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି। ବେଢ଼ା ହୁଏ, କାଳସୀ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁହାରିଆ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ପାଆନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଗୁହାରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଦେବା ଠାକୁର ଇଏ ବହୁତ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ରୋଗୀଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କ କାମ କରି କାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିଏ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦେଖି। ନହେଲେ ଏଠି 75% ଲୋକ ସବୁ ଉପଶମ ପାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ପୁତ୍ର ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର ଏଠି ବିଶେଷ ପୁତ୍ର ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ପୁତ୍ର ଏଠି ବେଶୀ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ। ହଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ 360 ଦିନ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଖିଆ ଠାକୁର ଇଏ। ଆଉ ସେସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେତେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ରୋଷେଇ ସବୁ ନୀତି ଭୋଗ ଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଉପରେ ବେଶୀ ଭୀଷଣ ଚାଲିଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ହଜୁରୀ ଘର ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛି। ତା ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ପୁରୀକି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଉଛି। ବର୍ଷ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସରେ। ପୁରୀ 7 ସାହି 42 କନ୍ଦି ଭୋଗ ଖାଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଫେରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ଏଠି ମେଳଣ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ଅଛି। ମାଘ ମାସେ ଏଠି 24 ପ୍ରହର ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ନାମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବାଦିପାଲା 7 ଦିନ 7 ଦିନ ତକ ଧରି ପାଲା ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସବ ପତ୍ର ସବୁ ହୁଏ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆଉ ଲାଗିଥାଏ। ବହୁତ ଧନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୀତିଗତି ଟିକେ ଏଠି ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।